kan? Chicken. Ha? Babi. Ikan. Ikan. Oh, ikan. Okay. Ikan. Oh. Ayan, kakain ako guys. Ayan. Hanap ako ng food. Dapat ko muna yung black ko. May rice ako guys. Galing sa akin at may red. Kaya na ini satu. We're gonna have a tray. Ha? Tray. Apa? Ini pun ada. Oh, ada tray. Oh, okay. Thank you. Order deh ito guys. Butang deh sa tray. Broccoli. Mura ni ako ang orderon guys. Then 100 plus. Makan. Berapa? Oke. Berapa semua? Ada itu, ada spoon kan? Berapa?